अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 3 आज हम पढ़ेंगे चैप्टर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए, वो कौन थे, उन्हें नबी का खिताब कैसे मिला, उन्होंने किस तरह लोगों को अल्लाह की तरफ हिदायत के लिए मेहनत करी, किस तरीके से उन्हें कितनी तकलीफ़ों का उन्हें सामना करना पड़ा और किन तकलीफ़ों के बाद उन्हें ये नबी का खिताब दिया गया। आज से हज़ारों बरस पहले की बात है कि इराक़ पर एक मगरूर और जालिम बादशाह की हुकूमत थी। उसका नाम नमरूद था। उसका दावत है कि वो खुदा है, वो खुदाई इख्तियारात का मालिक है, जिसे चाहे मार सकता है और जिसे चाहे ज़िंदा कर सकता है। उस दौर में इराक़ के लोग सूरज और चाँद के अलावा लकड़ी और पत्थर से बने बुतों की पूजा करते थे। इन हालात में इराक़ के शहर उर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम माँ बाप ने इब्राहीम रखा। इब्राहीम के वालिदैन जो थे वो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जब इब्राहीम ने होश संभाला तो देखा कि लोग लकड़ी और अपने हाथों के बने पत्थर के बने बुतों को सजदा करते थे और उनको अपना खुदा समझते थे। उनके लिए ये बात बहुत अजीब थी कि इंसान अपने ही हाथों से कोई चीज़ बनाए और फिर उसको खुदा बना ले। कुरान मजीद में उनको गौर व फिक्र का जिक्र इस तरह से किया गया है। चुनांचे जब उस पर रात छा गई तो उसने एक तारा देखा। इब्राहीम ने कहा, ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो कहा, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर जब चमकता हुआ चाँद नज़र आया तो कहा, ये है मेरा रब। जब वो भी डूब गया तो कहा, अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत ना दी होती तो यकीनन मैं भी गुमराह लोगों में शामिल हो गया होता। फिर जब सूरज को रोशन देखा तो कहा, ये है मेरा रब, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी डूब गया तो पुकार उठा, ए मेरी कौम, मैं उन सब चीज़ों से बेजार हूँ जिन्हें तुम खुदा का शरीक ठहराते हो। मैंने यकसो होकर अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और मैं हरगिज़ शिर्क करने वालों में नहीं आऊँगा। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिदायत अता फरमाई और नबी बनाया। आपने लोगों को एक अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाना शुरू कर दिया, मगर आपकी कौम ने इस बात का इनकार किया। एक दिन शहर के लोग त्यौहार मनाने के लिए शहर से बाहर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बुत खाने में दाखिल हुए। आपने देखा कि लोगों ने बुतों के सामने खाने पीने की मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों से पूछा, तुम ये खाते क्यों नहीं? जाहिर है बुत बेजान थे, वो जवाब नहीं दे सकते थे। आपने बुतों पर कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया। किसी का नाक काट दिया, किसी का बाजू और किसी का सर काट डाला, और सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर बुत खाने से बाहर आ गए। जब लोग शाम को वापस आए और बुत खाने में गए तो अपने बुतों की हालत देखकर परेशान हो गए। कहने लगे, हमारे खुदाओं के साथ ये सुलूक किसने किया है? किसी ने कहा, इब्राहीम के सिवा ये काम किसका हो सकता है? जब उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा तो आपने कहा, तुम इन्हीं से पूछ लो कि उनके साथ ये सुलूक किसने किया है। ये बात सुनकर उन लोगों के सर छा गए, क्योंकि वो जानते थे कि बुत बात का जवाब नहीं दे सकते और ना ही बुत बात कर सकते हैं। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम ऐसी चीज़ों की पूजा करते हो जिनको अपने हाथों से खुद तराशते हो? हालांकि तुम्हें और इन सब चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। वही ज़िंदगी और मौत का मालिक है, वही नफ़ा व नुकसान उसी के हाथ में है। इस बात की खबर नमरूद को हो गई और उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र इन अल्फाज में किया गया है, क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहीम से झगड़ा किया था? झगड़ा इस बात पर कि इब्राहीम का रब कौन है, और इस बिना पर कि इस शख्स को अल्लाह ने बादशाही दे रखी थी। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है, तो उसने जवाब दिया कि ज़िंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। इब्राहीम ने कहा, अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तू ज़रा इसे मगरिब से निकाल के दिखा। चुनांचे वो हक्का फक्का रह गया। जब नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जवाब ना दे सका तो कहने लगा, ये गुस्ताख है, इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। चुनांचे उसने आग का एक बहुत बड़ा लाव तैयार करने का हुक्म दिया, और जब आग का लावा खूब भड़क उठा तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से आग ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर आ गए।
ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ اپنی بیوی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے شام کی طرف تشریف لے گئے۔ شام سے آپ مصر تشریف لے گئے۔ مصر میں آپ نے وہاں کے شاہی خاندان کی ایک خاتون حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے کا اسحاق علیہ السلام تھا۔ یہ دونوں نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا۔ آپ نے اس حکم کو پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ جنت میں ایک دمبا بھیجا۔ جنت سے انہوں نے ایک دمبا بھیجا اور اسے قربان کرنے کا حکم دیا۔ تب سے لوگ اس عظیم واقعے کی یاد میں عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کیا اور لوگوں کو اس کا حج ادا کرنے کی دعوت دی۔ اس لیے ہر سال لاکھوں لوگ خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ سیرت و کردار: حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک فطرت اور اعلی اخلاق کے مالک ہے۔ آپ بہت مہمان نواز تھے اور مہمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و برکت سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ خدا ترس اور بردبار آدمی تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ کا لقب خلیل اللہ تھا۔ تو اس چیپٹر میں یہی باتیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی، کتنا سمجھایا لوگوں کو، کتنی ہدایت دی، لیکن وہ جو لوگ تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں میں نہیں آئے۔ ان کا یہی ماننا تھا کہ جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکڑی کے اور پتھر کے بنے بتوں کو جو بناتے تھے وہ ان کی پوجا کرتے تھے اور اسی کو وہ اپنا رب مانتے تھے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جب دیکھا، جب وہ بڑے ہوئے، جب انہوں نے ہوش سنبھالا تھا، جب وہ چھوٹے تھے تب تو کچھ انہیں پتہ نہیں تھا، جب بڑے ہوئے، جب انہوں نے ہوش سنبھالا، دیکھا کہ لوگ ان سب کا الگ الگ خدا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہر گھر میں ایک ایک خدا بنا ہوا ہے جن کو انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے پتھر کا بنایا ہوا ہے اور وہ اسی کی پوجا کرتے ہیں، نہ وہ کچھ بول سکتا ہے، نہ وہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ وہ کچھ پی سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسی کی پوجا کرتے ہیں، اسی کے آگے اپنی ساری جو دعائیں، جو وشز ہوتی ہے وہ اس کے آگے مانگتے ہیں۔ جبکہ وہ خود بات نہیں کر سکتا، خود ہل کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، تو وہ کیسے یہ سارے کام کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مقصد میں پورا ہو گئے، جب ان کو ہدایت ملی، جب انہوں نے یہ ساری باتیں دیکھی، انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ نہیں، یہ تمہارا اللہ نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو خود ہی سورج کو پیدا کر رہا ہے، خود ہی وہ ڈوب رہا ہے، چاند آ رہا ہے، چاند جا رہا ہے، رات ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، تو یہ سب جو کر رہا ہے وہ ہے ہم سب کا خدا، اور یہ صرف ایک ہی ذات کرنے والی ہے، وہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اگر تمہارے خدا یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ان کو صرف یہی بول دو کہ وہ یہ سارے سوالوں کا جواب دے دے، یا صرف یہ جو کھانا تم لوگوں نے ان کے آگے رکھا ہے وہ صرف کھا کے دکھا دے۔ لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں جب انہوں نے سوچا کہ نہ ہی ہمارے بتوں کو ہم نے کبھی ہلتے ہوئے دیکھا ہے، نہ ہی انہوں نے اپنے بتوں کو کبھی کھاتے پیتے دیکھا ہے، تو پھر انہوں نے کیا کہ یہ ساری بات نمرود کو بتا دی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی، تبھی تو ان کو اتنا بڑا نام دیا گیا تھا کہ وہ ان کو نبی بنا دیا گیا تھا، نبی کا ان کو لقب دیا گیا تھا۔ جب نمرود کو یہ ساری باتیں پتہ چلی تو نمرود نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ یہ سب تم نے کیوں توڑے بت؟ تو اس نے بولا کہ زندگی اور موت دینے والا ایک ہی ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ زندگی اور موت میں دیتا ہوں۔ نمرود نے یہ بات کہی کہ زندگی اور موت میں دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ تم زندگی اور موت دیتے ہو تو جب یہ سورج مشرق سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دے تو میں مان جاتا ہوں۔ تو پھر نمرود بھی پریشان ہو گیا کہ میں تو یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتا، لیکن وہ اپنے آپ کو خدا بناتا تھا، سب کے سامنے دعویٰ کرتا تھا، تو اس نے پریشان ہو کر کیا کیا، اس کی باتوں کو لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہ ہو جاتا کہ نا وہ تو یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو اس نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، نمرود نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ دیا کہ یہ گستاخ ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کو آگ
में डाला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, लेकिन उनका ईमान था, वो अल्लाह ताला के भरोसे ही थे और वो अल्लाह ताला का एक दीन ही पहुंचा रहे थे लोगों को। तो अल्लाह ताला ने भी क्या कि उनकी मदद करी, उस आग को ठंडा कर दिया और वो सही सलामत उस आग से बाहर आ गए। लेकिन इस सारे वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या सोचा कि उन्हें अब वो इराक़ छोड़ देना है, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश करी थी, बहुत हिदायत देने की कोशिश की थी, लेकिन नमरूद के जो नमरूद था उसके डर से और जो वहाँ के लोग थे वो इस बात को मानने से नहीं आ रहे थे कि खुदा सिर्फ एक ही है। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो इराक़ छोड़ के दूसरी जगह चले गए थे, अपने बेटे को लेके, अपने भतीजे को लेके, अपनी बीवी को लेके। वहाँ से उन्होंने दूसरी शादी करी थी, वहाँ उनको 2 बेटे हुए थे, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बेटा आप लोगों ने वाक़या सुना हुआ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और उनको अपनी ईमान को बताने के लिए कि वो अल्लाह की राह में क्या क्या कर सकते हैं, तो उनको अपने बेटे की कुर्बानी देने का भी हुक्म दिया था। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस बात से भी पीछे नहीं हटे थे और उन्हें हज़रत अल्लाह ताला की इस हुक्म को भी पूरा किया था और अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए भी वो तैयार हो गए थे। जब वो अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे थे तो अल्लाह ताला को उनकी ये अदा भी बहुत पसंद आई थी और उन्होंने जन्नत से एक दुम्बा उस कुर्बानी की जगह पे पेश करवा दिया था और उस दुम्बे की कुर्बानी हुई थी। उन्हीं की याद में, उसी वाक़े की याद में आज तक हम लोग और ता हयात, ता क़यामत तक हम ये दिन मनाते रहेंगे। अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि ये दिन आखिरत तक, जब तक इस दुनिया है तब तक ये दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाएगा कि उन्होंने इस दिन क्या कुर्बानी दी है। तो यही है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चैप्टर। वो बहुत आला इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे, उनको मेहमान नवाजी का बहुत शौक़ था, बहुत मेहमान नवाजी भी करते थे वो, क्योंकि वो अल्लाह ताला मेहमानों को अल्लाह ताला का रहमत और बरकत समझते थे, इसीलिए वो उनकी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी भी किया करते थे। तो यही है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनका क्या मायने थे, क्यों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा।